primary age, budak umur 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun, there is a reason why school starts at the age of 7. Tapi sekarang ni dia semakin awal. Finland, as an example again, maaf lah banyak sebut Finland, ya. Finland darjah 1 7 tahun. Tapi mereka adalah yang paling literate, yang paling banyak membaca, dan PISA result the best. Salah satu benda yang kita boleh perhatikan ialah at the age of 5 and 6 preschool di Finland, there is no curriculum. If there is a curriculum, then it is not a preschool. Itu dalam idea Finland lah. Because children learn through play. Bila kita suruh pelajar belajar membaca dan menulis pada umur 5 dan 6 tahun, pelajar-pelajar itu sebagai manusia, mereka belum bersedia untuk membaca dan menulis. Terutamanya budak lelaki. Sebab bahagian otak yang handle literature pada umur budak lelaki 5 dengan 6 tahun, ia adalah sama macam budak perempuan umur 3 tahun setengah. It doesn't mean that perempuan lagi pandai daripada lelaki, tetapi di peringkat umur yang berbeza-beza, perkembangan mereka tu berlainan. Maka cuba kita ajar budak perempuan umur 3 tahun setengah membaca menulis. How difficult it is? Very difficult, because that's too early. The same thing happen if you teach reading and writing for boys at the age of 5 and 6. Sebab itu tadika kalau menekankan membaca, mangsanya adalah boys. Pelajar perempuan boleh follow, pelajar lelaki akan kebosanan. Dia rasa tak boleh buat, maka dia berkenalan dengan sekolah sebagai bad experience. It is not nice being at school, because as early as 6 years old, you have already been identified as a loser, because you cannot follow the curriculum. Maka di sekolah-sekolah yang belah-belah sana tu, dekat Jerman, kat Finland, apa semua, mereka ambil kira benda ni, human aspect. Reading and writing introduced at the age of 7. You want to introduce reading and writing for preschool children, it's okay as a play, but not as an enforcement. Dan you tak measure dia berjaya ke tak berjaya. Satu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam satu riwayat menjelaskan tentang pentingnya bila anak-anak belajar, di antara satu pelajaran dengan satu pelajaran mesti ada gap yang mana mereka ada free activities, play, boleh main. So lepas habis kelas, rehat sekejap, sembang-sembang ke, main ke, minum-minum ke 5 minit, kemudian start balik kelas yang berikutnya. Ibnu Abbas sebut tu, orang tak amalkan. Yang amalkannya ialah Finland. Start tahun 2000, mereka design timetable 50 minutes class, 5 to 10 minutes gap, and then another class 5 minutes gap. Dan mereka monitor benda tu since 2001 sampai sekarang. Significantly fokus pelajar meningkat. Dan kita, wow, semua satu dunia puji, bagusnya Finland. Rupa-rupanya Ibnu Abbas reminded us to do the same. So I would say bahawa satu daripada aspek perkembangan karakter suppress, sebab kita tidak ada strategi yang baik untuk nurture good character. Sekolah rendah dah dibebankan bawa beg berat, ya, macam pramugara kan, tarik beg berkilo-kilo, ya, bawa ke sekolah. Kita pun tahu anak-anak kita yang sekolah yang saya yakin tuan-tuan perempuan, many of you have some experience yourself or your friends yang anak-anak sekolah kat Australia ke kat mana ke, sekolah rendah is very light. Sebab sekolah rendah ialah untuk nurture culture, karakter, benda-benda macam ni lah. Okay, itu satu benda. Kemudian bila masa sekolah rendah kita tak nurture thinking, bila kita nak bagi agama pula, agama tidak difahami dengan baik. Thinking develop mengikut peringkat umur. Contohnya wisdom, risk taking, metacognition, ini adalah fungsi-fungsi dalam kepala kita. Dia berkembang pada umur-umur yang tertentu. Ada setengah fungsi otak hanya dapat dikembangkan melalui free play. Anak-anak kita dah tak ada free play. Mereka sempat jadi manusia sampai umur 5 tahun je. Lepas tu rutin mereka sama macam mak ayah kerja pejabat. 5 pagi pergi nursery, 7.30 malam
balik rumah. Lagi lama daripada mak ayah sebab tunggu traffic jam apa semua kan, baru nak ambil. So kita dulu zaman saya lah, at least 1980-an, saya sekolah sampai pukul 1 je. Lepas pukul 1 saya merepek lah, melepak bawah pokok, main gini-gini apa semua, nak main congkak, korek lubang bawah tanah rumah, tapi tak boleh korek sebab tanah keras. Cari tanah hitam. Oh, rumah kawan ni tanah hitam, tanah lembut sikit, korek. Nak main letak batu, sakit tangan. Biji asam jawa kecil sangat, ambil biji getah letak. Sampailah pukul 4. Ya. Pukul 4 azan, Allah Akbar. Diam orang azan. Lepas azan sambung main, tak semayang pun ya, main semua. Pukul 5 ayah balik rumah sekejap, kok bawa pisang goreng ke apa macam tu kan, jumpa dengan ayah sekejap, lepas tu sambung main pula, main rounders lah, galah panjang lah apa semua. Asyik main je kerjanya. Dan pada masa itu kita rasa macam buang masa kot budak-budak ni main. So bila masuk tahun 1990-an, ini adalah zaman kesedaran Islam. We need to learn more about Islam. When to learn Islam? Kita sacrifice play. Pagi sekolah biasa, petang sekolah agama. Lepas tu tambah lagi dengan safety issue, penculikan apa semua, kita tak berani nak lepaskan anak-anak. Akhirnya anak-anak kita tak main. Bila mereka tak main, ada banyak benda dalam otak mereka ni yang tidak stimulated, menyebabkan mereka menjadi remaja yang depressed, mereka tak kreatif, mereka susah nak ni. Finland darjah 1 3 jam kelas sahaja. Overall sekolah 20 hours per week, maknanya lebih kurang dalam 5 jam sehari sahaja. So Finland punya style lah less is more, less teaching, more learning. Bila tanya cikgu akan kata, we want our children to climb trees, so that tomorrow they come to school, they will tell us what did they feel when they climb the trees. Tu kata cikgu.